Hindi, hospital hindi na. बाह्र तारिक जनवरी हास्ते त्रिपुरानी त्रिपुरा सारकनी कायदक रिजनल पार्टी रकनी खबकजाक केबें मुंगसाल लेलामा साल हायाखेबा स्ट्राइक बन तिनी जत त्रिपुरा हास्तेनी एडिसि आमचायो काइसा मालखंनि गोरिखं कितिंलिया काइसा फालनक फियकजाकलिया काइसा हाबानक फियकजाकलिया काइसा रंगनगो थांलाय अंलाय लिया खेनो कचां कचां खे पाइखा जत हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो तिनिनि गबक मुंनो तिनिनि केबें मुंनो तिनिनि बन्नो खाफुरजाकलायखा खुरसाजाक थेक्लायो थांनाय 8 जानुवारियाव नेसुताय हास्तेनि तिएसे ब्रंसरंग मथाबाय गबकजाक हास्तेनि बन्न करंगै सालकाबाबाय हास्तेरंनि बन्न करंगै दसरामबारी तै माधवबारियाव त्रिपुरासा रंसरंनाय मथारकनो भूत खाइमानि आपनि यागुलो सिलाय बे कगै साक दिरारिमानि पाति मुंनो तुई हास्ते गनांगैनो हास्तेनि लगे लगे जत सालकाबाबाय हास्ते रगनो तिनि कसम साल पालायलाय जागै दङो कसम फ्लेग कसम बाना कसम बेस कानलाय त्रिपुरासा लोगरो तिनि कक त्रिपुरानि नायतु मुंगो पहिलानि जों खुमुलुंनि माधवबारि दसराम दुगमाली रगत अबाहायनो सिरिं सरक मांफिलि नुखा खुंसा मालखुं थांलाय सया काइसा फालनक फियगिया काइसा हाबानक फियक जागिया फायदि खानाय नेलेनो आमचेनि रुकुरक तामो शाखा तिनी बन गत जतन हामबाय मारो सिनी पाब्लिक रगनो तामबोय हंगे थानाय 8 तारिखो जे आसुरकनि बन तैनाय सिनी बररक गुलि ककजाखा आ गुलि ककजमा तैनाय तिनी आबुनि प्रतिबादे तिनी जों जत आंचलिक मिलिवै तिनी जों अ बन दाखा आ बन जतन पालन खालेक्या अनबोय सिनी पाब्लिक रगनो बेलायके हामबाय मारो तिनी सिनी दाबि मूल दाबि हिंकबनो प्रत्येक 5 जन गुलि नांनाय रगनो 25 लाख रां मारनाय ताई मुख्यमंत्री पतेताक माखायनाय जों ताइके सिनी टीएसएफ रगनो जे अनथ केस खैमानि आ केस न उइथड्र माखायनाय आ इसिनो तिनी जों तिनी अबन तिनी जों पालायदोंमोता तिनी जों सिनी खुमुलुं दुगमाली जों तिनी बन सिनी सयता जे आंचलिक दर ब्रक बद्ध खायनि जों बद्ध सिनी खुमुलुं बसं बद्ध जतन खालायख्या ओंखाय जों तिनी सालसा बद्ध तंनाय तामनिंखाय जों थानायाव सिनी बरक गुलि रग नांलायै अमनि बागैसे जों तिनी सिनी खुमुलुं सारा त्रिपुरानि जत बद्ध खालायो आमनि बागै जों तिनी बद्ध मानिलायख्या এই দশরামবাড়িও সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল ন তুই পিকেটিং খাইতিনি সিনি বড়রকনি শাখাও গুলি লাইখা গুলি রগজাখা এবং 6 জন আরো অবাহাই কেন হসপিটাল রগমা থাংমাকে হসপিটাল থাংপুরব অবাহাই তেইসা বড় গাড়ি বাই অ্যাম্বুলেন্স বাই থাংপুরু কিফিলেই অ্যাম্বুলেন্স সবাই রজাখা আবুনি বাগৈ অবাহাইকে 6টা দল आईएनपीटी ओंखाय टीपीडीएफ अबाहायके बरक 6टा दल तिनिनि 23-12 तारिखो बन्द गाखा आबुनि बिखुबनि बागै बन्द गाखा अबाहायके न सिनि खुमुलुंगबो दखानपाट दकेबो बद्ध खालिया स्कुल कलेज रक बेबक बद्ध अबाहायके ताबुक जरा काहंखैनो बन चलि होइदों खुमुलुंसिनिया थांते थांते जों सिपाही जला हांखरनि बिसिङो क्लायनाय जम्पै जला तै ताकार जला रग थांगै साकांगै नाय लेख्या ताकार जला तै जम्पै जला रग बाहायनो जत जागानो सिरिं सरक खाफुर जांनाय कायदक रिजनल पार्टीनि आदं रक बाइक बेखाये
flag kosom tui borok ni kha tongmano tui bikiting khlaimani malai lekha borok hapang ni nai mathang bodol rok no citizenship amendment bill no khat dujai ka solai thani tamoni kepeng na nang hnei tai modi hapang no naisli jakmani kok saka হামবাই जों তিনি বাধ্য nginai haino hai তিনি 12 ঘন্টা বন খালাই जों পালি তংলাयो এবং চিনি জম্পুইজলা সাব ডিভিশন কাহাম সারারেখা যতন সাপোর্ট খাইকা যে বরবরিত জিপিএম বিজেপি সরকার যেভাবে সিনি যে অ্যামেন্ডমেন্ট নতিনাই जों আন্দোলন খাইতিনো যে আগে ইংরাজ আমল লোকসে অমাই আন্দোলনগো খালাই হুনাই মানে গুলি কমন নুখা কিন্তু তিনি जों নুখা আবাই গণতন্ত্র দেশ আন্দোলন খাইতিনো গুলি কগৈ গুলি চামনি নুখা চিনি বরক বুনি বাগানো जों তিনি হাইনো হাই চিনি ও 12 ঘন্টা বন সামিলঙ্গি যতন जों সহযোগিতা খাই দङ এবং সারারেখা जों ও জম্পুইজলা সাব ডিভিশন जों বাইক রেলি খালাইকা নর নুখা যতন নং মিডিয়া জন্য হামবাই মারুয়া নর যতন ও সহযোগিতা খাইমানি এবং সারা চিনি জম্পুইজলা সাব ডিভিশন স্কুল বন্ধ যতন বড় রকব লামা অংখরে সাপোর্ট খাইমানি जों নুখা তিনি কসম ফ্লেগ जों মা তিনি বাইদ দংখা যে গণতন্ত্র দেশ রায়দাবাই जों তিনি আন্দোলন খাইমানি বিসিङ বরক जोंनो বরবরিত ভাবে যে বিজেপি সরকার গুলি খাইমানো जों কালো দিন হিসাবে जों মাওয়ান সকা বংনো जों তাই সানানি মুসুংখা যে গণতন্ত্র দেশ जों যতন লড়াই আন্দোলন খাইনানি অধিকার দङ সে অধিকার খুন খাইমা হাই নুখা বুন বাগै जों বংনো একটা ক্লু হিসাবে ফুংনা মুসুङ जों ও দেশনি হানি বসাङै ও হানিনো থৈনি বরকনি দङै जों তাङै একটা নতুন সরকার ফাইনাই 10 মাস 11 মাস কায়কু বরবাই जों আসে অত্যাচার খাইজনো নাখা অবন বাগै जों বংনো জানান রা মুসুङ जों নাখে আন্দোলন তেব থানাनै সিনি সিদিনজে সিবনো जों जेसकेबोनखौ जों मा कासुनाय सिनि अबनो जों जनगण थानि बार्ता जाक अबन तिनि सिनि आन्दोलन चलि दङ आगामी दिनाव नांखे तेबो जों जाफिलायनाय आन्दोलन खालायनाय अब आबो बरक जेभाबे आं सानो मुसुङो जे हापां जे I50 जुट बिजेपि बाय बंनि संगठन तिनि तां सापोर्ट खाया बरक चिनि दफानि तिनि कक सावै तिनि कताल सरकार खालायका তিনি কিন্তু বরক আ জিনিস পগি থাঙ্গা চিনি বরক থাংনানি দিগি থাঙি আङै दंमोनि जे सिनि जे से बिल अलरेडी लोकसभा पास खालेरका बरक आबो नासिगि नुहुया अबनि बागै जों बंनो दुख बाय जों बंनो जानान रना मुसुङो अ जिनिस संनो किसा मकल नासिगै कायै बरनो म थांनानि बागै बरक लामा जापि फाइनेन कक तिनि आंको कसानो मुसुङ मानसि हायबनो बरक जेबो तिनि फाया अबो चिनि दफानि बिसुङो माखानो दुखुं लाइजाक एवं जतनो कक सालान्तिनि बिसिङो एकटा बेदना दायकनि दंमानि जों नुगि दं जों तिनि बागरेलि खायका अ जागा जतनो साव आकंनो बरके तांनि फाया दाबु नों सामने आबायखनो आं मने खायो फिजिकली बाक्स नुगजो ना बुजिया दा ना बुजि साइदि मैया बुनि बागै जों अमानि कक कसारो जों तिनि जे हापाङो दंनाय सरकाराव दंनाय बरक जारा समर्थन खायने रक बरक তিনি ও যে সিরিজেসি বিল ন বিরুদ্ধে বুঝুই তেবো লামা অংখরানে বাগৈ এবং ফান্ডইচিন দফানো মথাंनाने বাগৈ याकबो याक रमैनाय जापिने बागै जों सिनि अ तागारजला डिभिजन थेगे जों मा कयो अमाहायनो नंथानि कसारबो Simiya yang haino haijung ki pili hapai piruka mandai amjayo bahaino joto thaino phalnok rok siring sorok piyok jagya phalnok thanglai soya gurikong malkhong rok joto jagano lama kacharogo
flag ko somkai lai bana ko somkai lai kha tu jakmani phonuk laikha thinango citizenship amendment bill hai Tripura sarokni nangsogya hama kuphungnai bill rokno kasona bagai nangkhe theirinai nangkhe phandenai nangkhe jotono langma phanangnai hinai kok rilaikha kok salaikha kok Tripura tai Tripura media rokno Chini bon balai successful angka sing oro simiya o mandiyo simiya sara Tripura rajyoni kok duk bai manjulai tonglayo hingke tabuk ni bisingono kaisa kok ma roharka je Silasori hingke Jolaya Ailmara Korbuk subdivision ni hingke a jagao bahaino kaisa dukan bo khulogliya tai khungsa mal khungba haino thanglai sukhlailia nei borok saharo kachang khlaiye hingke aro je chini borok rok tongnai rok borok tabuk naikini khlaiye tonglayo hingke kaisa sukbo patimung hamya wngmani kwrui aba haiki ngai tong जों बरकनो अककनो सानानि मसंगो अबो कायसे पार्टिकुलार कुनो कायसा पलिटिकल पार्टिया अरवो साना थांका हांकाय थुं खलायै त्रिपुरी दफानि जे पलिटिकल पार्टी टंनाय रक बरक जतनो थानसा खलायै तिनिनि अ जे हाति खलप मुं अबनो जों खलायै दङ जे बरक रक जोंनो ताबुक बाहायनो खाफुर जायगा ngै दङ अबो चिनि दफा त्रिपुरी दफा त्रिपुरी सिक्ला रक बरक जे सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 आबुनो तुय नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन रक जे प्रो नेसु रक अ केबंग मुंगनो जे खलाइखा आबो जे नॉर्थ ईस्ट नि इंगै त्रिपुराव बाहायनो गोबां बदलक आ जागा खलाइजाखा जे कचां खलाइ अ बन्न खलाइनानि थांथानि सरकारनि बाहिनी रक सरकारनि जे पुलिस बाहिनी रक बरक सरासरि चिनि सिक्ला रकनो गुली खलाइखा जे आबो भारतनि केरंनि बसाबो आबहाय मुंसा रायदा करैतोतैनो बरक रायदानि फातर थाङै गुली खलाइखा आबनो खा नाङैनो त्रिपुरी दफारक जो अ जागा कोनो पार्टीनि ककनो सायावै जत्त पार्टी रक ताइ जत्त बदल रक गोरोंलायै तिनि अ बन्नजों कचां खायै खलायै ताबो पाइतोतैयो थाङै दङ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 अब लोकसभाव बिल पास ngै थांखा फियाबा राज्य सभाव अब ताबुक बिल पास ngै मानलिया जों नखा राज्य सभाव जे एमपी तंनाय रक बरक सेफ इंडिया सेफ नॉर्थ ईस्ट नि बरक चिरि खगलाइखा बनि बागैनो आ बिल पास ngै मानलिया ताबुक बाहायनो फेब्रुवारि मासो तेवेसा अधिवेशन दङ आ जराव अ बिल न पास खालायमान गलाक ताइ थिनाङाव अ बिल न पास खालायमान गलाक नैनो जों तिनिनि खादुमानि ताइ अर कक साथै खलायो जे बरक रक चिनि सिक्ला रक गुली कक जाखा आ बरक रकनो क्षतिपूरण बरक 25 लाख खलाय मारनाय होनै जों सरकारनि थानेव कय ओंखाय ताइ अ जे सरकार तंतै आ जे गुली अर्डर खलायमानि आबोथ स्वराष्ट्र मन्त्रीनि अर्डर सारा तो आबाहाय खलायमानिया हिंकाय आबोनि बागै जों स्वराष्ट्र मन्त्री जेताबुक बर्तमान मुख्यमंत्री तंनाय बिप्लब कुमार देब बिनि पद याकारदि आबा पदत्याग मा खलायनाय होनै जों होनो ताइ कायसा कक हंकाय सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 अबनो बिल पास खलायमान गलाक नै जों क्रा खलायो अब जों दाबि खायो तुमुंनो चिनि अ कक रकनो तुमुंनो नायनिया हंकाय जों अबाहाय खलायनो वानसुक लायो थिनांगो तिनिखाय सालसानि नांखाय जों सालसिनि हायाखैबा जरा खाजागियानि बागै जों अबाहाय रकम खलायनानि बागै तियार दङ त्रिपुरा लं ले आतारिनो रिक्साव जे बरबरतित भाबे गुली खाइ माने अमन तदন্ত खाइ जुडिशियल পর্যন্ত जों তদন্ত খাइ শাস্তি মার নাই আগে সংগ্রাম কত চলি নাই আগে সংগ্রাম কত চলি নাই গুলি লাঙ্গার অন কোটি পুরান সরকারনি 25 লাখ খাই মার নাই
belai hambai maruo chini jotoro phai manjak phainai media rokno norok bo saimangkha jeng tinini bon tamongoi regional party by ringjakha hake o bon ringjangmani no asol reason hangka mono je 8 tarigo neso by ringjak notice bon afro jengoro TSF neso ni kaisa member ngai bon ringfuru abo jodio kwbangma student organization youths ama haike support khlaijak tongmani phole pano adino chini activists rokni sakao police rok indiscriminate firing kirima singsa khlai silai guli kokmani phole afro chini 18 jon dukuman kha 18 jon dukuman nai rokni bisingo 5 jona guli nangkha belai serious angbaikha abono kitingino je tinini o bon joto regional party rok ringkha tabuk obo belai sensitive issue jeng tabuk chini Tripura hawo chini 184 jona rajak to khai thangmani polefan porefano jeng tabuk chini o hawo jeng minority engi thangjak jeng chini raja tongfru chini borders rokno jeng chini phan krak baino jeng a borders rokno jeng guard khlai tongo afro jeng majority tongmani phiaba India by jeng 1949 15 October March angmani pore trak jeng microscopic minority ngi thangka ang oro sanane mu chongo Tripura bo kaisa India ni ongsho tai Northeast bo kaisa India ni kaisa part kintu o jaga o phatarni beaini babe je illegally je phaine rokno India bo eba Northeast to abo runani bagai tebo chaito goi tongmani abo belai hamya jeng eje 8 January je aro police rok chini sakao firing khlaimani abo belai khe jeng condemn khlaio tai amo haike je ruling government ni total failure nei jeng sanane nayo tini o jagabo am haike no sudo chini a bon simia tini ni salo north east to neso saklaikha je tini black day nei abon bagi jeng flag kosom khawai pura north east to tini a black day tai joto jaga no flag kosom khawai nei jeng chini khaduma phonugui tongo jeng belai khino subana ni musongo jeng saiman kha oro chini kok Tripura ni khoroksa chini journalist Samir jeng saimano adino ang personally bo malaijak amo haike bini camera segina kha bini phone segina kha bini camera ni memory tiklai najakha abo tabuk bo jeng riya kho abo jeng kaham kaino saimano jeng aboni against so jeng khorang ti sei tongo tai chini level ti je jeng saiman mani khlainai ang norok nobo sanan nongni journalist ni association rok tongkhana tai norok o jagani journalist rok bai satisfied ngi hangkai jeng borok bai borok khub bisi kaham bo chubana na yabo jeng saiman norok taisa kuchuk level o norok ni association tlangai abo bai fight khaike chanai chini borok rokni freedom of expression no borok abo snatch khai tongo abono jeng dol khaino jeng aboni khorang mati sanai amo hai engnani kogya tai je chini bubagrani statue ni sakao abo je guli kokmani yak sabaijak abo jeng saiman kha borok chini mukumono hunani nayo sudo abo simia chini borok rokno borok sikri sokro khai silai kogoi jengno kuno movement khlainani rya amo haike borokni wan sokjak tongmani bagino amo haike khlaio pheba jeng nukha oro sudu chini indigenous borok rokno kare chini phatani je borok rok jengno solidarity jeng express khlaina bagi phaika jeng aborokno ba hambairo जों दिनै 12 तारिख जानुवारि दिनै सारा एडिसि आमसायो 7टा मथा बाय जों दिनै कबकजाक जे बन अ बन सुरु बन सिमगिया दिनै ताहेंगो साका जे नर्थ इस्ट नेसर सागलाखिया दिनै हाय दिनो नर्थ इस्ट सब समयनो अ दिनो ब्लैक डे होननाय जों मानि जाखिनाय ताय दिनै अ जागाबो त्रिपुरा हास्टेबो लाय थानाय 8 तारिख जानुवारिबो जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो अपोज खायो जों हामजाया होननाय त्रिपुरा हास्टेबो दिनै अ TSF रक कासे नेसुनि कम्पोनेन्ट बर हेल्प अन बदल बरबे हिनजागैनाय आजरा जों समस्त जे खा फजनाय दलक जों बन सुबाखा अ जागाव पुलिसनि जे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिं विदाउट एनी वार्निं बरक जे फायरिं खायमानि
अमो ब्लाइखानो जाया सित्रा भारतनि बिसिंगो जों त्रिपुरा हास्ते बाहायनो जों कासे स्टेट जों त्रिपुरा हा मते कासे स्टेडिया भारतनि जे आइन मते भारतनि जे कन्स्टिट्यूशन मते जोङो राइट टू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के एसेम्बल होनी जे सेक तंगमनि अमनि राइट मतेनो जों तंलाख्या केन्द्र त्रिपुरा हास्तेनि जे एडमिनिस्ट्रेशन रक बरक जे चिनि बरकनो इनोसेंट बरकनो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग खायनाय दाउ सयजना बरक गुलि नांजाक खरकसा ब्लाहिकाय सिरियास बदक कलेक्टर शिप खायजाक्का अमो सिमिया तेकायसा इनह्यूमेन जे सनुखा पुलिसनि जे बंनि सागो जे इनजुर्ड बरकनो जीबी हास्पाताल एम्बुलेंस तलां थांमोनि ओ एम्बुलेंस नो फोन बरक तिनि याखालिया पृथ्वी हा साका बरक नोक जों दाउ पृथ्वी हा साकानि इतिहास नखांखाय नुगो इराक रक जुदुं तंलयो आफगानिस्तान जुदुं तंलयो ओ जगा फोन तालिबानी बरक फोन किबा निनि ताइनो मुजाहिदीन बरक फोन इनजुर्ड एम्बुलेंस तलां खांखाय ओ जे एलेट फोर्स कुनु खाया बंगलारि हौ जों मा हायनुगो वाटन जुन रगो केन त्रिपुरा हास्तेवो तिनि इभेन एम्बुलेंस नम्बर स्पेयर खालिया तिनि सिङावनो जों सावो अ भारत सरकार त्रिपुरा राज्यनि जे सरकार दक अ जगा सिनि बरकनि ह्यूमन भेलु करिखा सिनि ह्यूमन भेलु नो रेसपेक्ट खालिया अ जगा कायसा ह्यूमन ट्रेन क्राइसिस हाइन थांका ते कायसा हंकाय तिनि अमो जों सामो जों सिनि अ दसराम कामिवो सिनि बरक खरकसा नु खुंगो बरक उनको तेर दिन तंगमनि तेर दिन पाइना आ सिनि बरक नि राइजा मते आवान चुवान चाय तंगलेमो जागा बहायनो थांगैनाय तेसा थांग लाडि चार्ज खायनाय तिनि बंनो बरक खरक ब्लेखाय सिरियास इनजुर्ड खेलेंबार हस्पिटाल आंनि जे थांनायख्या तिनि अमनो जों सामो जों तिनि अ सिनि ह्यूमन राइट्स सिनि बरकनि सागो बर तंसि अ जागावो तिनि राइट टू पीसफुल एसेम्बली बाहायनो तिनि यां वन साइड सिनि बरक पीसफुल एसेम्बली खाय तंमनि परे बाहायनो आयं ताहे साइड सब दल अमनो सब तिनि पुलिस रक जोंनो बरक तिनि अलरेडी जोङो फरेस्ट खाय तंखाय आयं साइडनि बरक ताङै बरक नखाय बरक सिमको स्कोप रितों तिनि अनबाय ताहो बुखरक जों तिनि 12 तारिख बन जोङो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बरक टोटल फेलियर बरक प्रटेक्ट खायनि बरक फेलियर ओंखा इभेन राइट टू एसेम्बल अमनो बरक तिनि ब्लाइखे बरक अमो तिनि चाया खायनाय सिनि बरक इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग खायख्या तिनि अनबाय तिनि समस्त एडिसि आमसायो जों तिनि बन खादम पान्दा जों तिनि नाहारजाखा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नतुयै जे नेस बन कल खायख्या आरो बिप्लब देवनि सरकार चिनि त्रिपुरा खरक दंनो गुलि कखा आ गुलि कखदांनायनि बिसिंगो खरकसा बेलाय थांति तंतै बताबो केलकातावो ताई बाकी रगबो ताबो जीबी ताई खेरेमबार हास्पाताल आबनो बेलाय सेलेंगो जों तिनि त्रिपुरा पार्टी जत कथालाय जे बन कल खायमानि जत त्रिपुरा पार्टी जे खरकसिनी और जों बरंनो सेलेंगो ताई सेजावो ताई अमाहाय तांनानि बागै ताई तुमुं ताई सांखाय त्रिपुरावो हर सोंनाय तान बागै हर सोंनाय मानि आ बन चिनि बोखावो नांखा त्रिपुरा रोंनि बोखा नांखा फाटानि बरंनो चितक बायै जोङो अरो जिरो खालायै अ हावो जत सेकबायनानि आबनि प्लान नाय जे बिल पास खायमानि आबनो सेजाय आंखाय बतिप्रा साया
আর সেজা তিনি যত পার্টিনি বর্ণ ফাইকিয়া বড় ফাই মাধববাড়ি কাসুকা পুলিশ গুলি কখা কোনো মংসা খায়েরও গুলি কখা আং তিনি ওর মুইতু খাইনা নাইও ওর 2017 10 তারিখ সিমি 20 তারিখ জরা বন খাইমানি ও কব খামটিঙ্গ ও কব অরনো বড় বুসাজাক ও পুলো আফরনো কগিয়াংকাই 11 ঘন্টা বুডা বিপ্লব দেব নাসিংমায়া নাসিংমান খামু বতাম খাইমানি টিপ্রাসারক তাই ও ওয়াইসাপানো অমাহাই বন খাইयै তা মানথন বরং সিকিরুই কংনানি তাই হিংসা নামনি আবনनि बागैनो कगु आबनि बागै जों तिनि जों खोनाका तिनि चिनि अबन्न अर खोथाय दंनाय सरकारनि बदलबो दंना दंमानि किन्तु जों मिया खोनाका बंनि डिसिसन नाकि नाहाका तामुङै टिप्रालेन करै तामुङै सिटिजेनशिप बिल एमेन्डमेन्ट करै आबनि बागैसे बर तिनि सापर्ट खायापो तामुङै कगजाक सिटिजेनशिप बिल एमेन्डमेन्ट no protest खाइथिनि no कगजां नाब्ले हंका अब सिटिजेनशिप बिल एमेन्डमेन्ट बाय गदाल जागियादि बा तिनि बन हंकाय जों तिनि सानानायाव बरनो ताइसा मा सोंगौ थांनाय 5 तारिखआव बन कल खाइप्रु ताङै नरक्तिप्रालेनि बन खाइमानि बर रसायमानहा हा दिल्ली थांका 16-17 तारिख ताङै थाइसा मा साबुया सायावि किफिलमा फाइका आंगाबनो नो राजनैतिक ताथुंसिदि फारि जों जत टिप्रासा पार्टी और जों आईएनपीटी दंगो आईपीएफटी दंगो टिप्राहा दंगो एनसीटी दंगो ताई टीपीएफ दंगो ताई इको टीएसएफ दंगो जत पार्टी सबलायै थानसा खलायै टिप्रासारंनि मुक्तिनि बागै आगबि जे आगबियांकाय बरनो पाहारो ताकारदि अमनो तिनि आनि आह्वान आं ताई बाराकक साया जत सतस्फूर्त खाइथिं तिनि जे कल खाइमाने टिप्रासा एवं टिप्रासाया टिप्रानि जत जनगण टिप्रा जों बेलाय बेलाय खाबाय खुगबाय हामबाय याफारो एवं जे टिप्रासारक तिनि ताबुक जरा बन खाइतंनाय रंनो नंना हामबाय मारो टिप्रासानि बन नि जे खाइतंमानि आसुगनो जतन हामबाय पुलिस ते टीएस नि यागो जे एम्बुलेंस अटैक मनाबन ताम सानाय र पुलिस एम्बुलेंस नो जे अटैक खाइमानि विश्व युद्ध फानुनिया अब एमन घटना जेटा विश्व युद्ध देश बाय जे युद्धंफुरु हॉस्पिटल पर्यंत बात दंगो एवं एम्बुलेंस बात दंगो ए पुलिस अमहाय निर्मम भाबे जे कंगमाने अब सेलाङानि बुकक बाय सेलाङाय अब त्रिपुरा सरकार एवं अरनिता बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर बोलाचिवै याकारनानि नांगौ आइ याकार थिनि बो तिनि याकारिना नांगौ ताई ओ हामिया क्लाइनाय रंनो रां पैसा लखखाय जे दाबि खायमानि अब बरना नांगौ ताई छात्र जे मुभमेन्ट खायनाय रंनो केस खायमानि अब रसना नांगौ ताई कैसा जे ताबुक सिटिं जस्ट बाय ओ केस नो बिचार तदন্ত खालिया नांगौ इनक्वायरि खालिया नांगौ आता सामने बाइनरी उचिनी चबानो कासोइ मागला मागला पुलिस रे ओइ त्यासरी उचिनी चबानो कासोइ मागला मागला पुलिस रे ओइ आर्मी रे उचिनी बनो सक्सेस मा खाइ नाइ बारी गुली खाने चलिला गुली खाले 144 माने हाई इंटरनेट बन्द खाइ माने हाई प्रशासन गुली खाले इंटरनेट बन्द खाइ माने छे आसु खाइ या खादे बिप्लब देव गो ब्याक प्रशासन गुली खाले सिटिजन सेमेन्ट बिल को माने अमित शाह दाउन थैया प्रशासन गुली खाइ पनि थैया नों मान्नाय जवाब तुम्हाय दिते हबे हिन्दुत्ववादी सिटिजन सेमेन्ट बिल को माने हाई प्रशासन गुली खाले सिटिजन सेमेन्ट बिल पास खाइबेन 12 তারিখ জানুয়ারি যদিও 7টি সংগঠনের ঢাকা 12 ঘন্টার এডিসি এলাকা বন এই বন ডাকার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে গত 8 তারিখ জানুয়ারি আপনারা সকলেই জানেন ভারতবাসী জানেন নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে এবং তা প্রত্যাহারের জন্য নেশো নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে 11 ঘন্টার স্ট্রাইক দেখেছিল এবং গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল সেই দিন 8 তারিখ জানুয়ারি
11 ঘন্টার বন সফল হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ত্রিপুরায় জিরানিয়া মহকুমার মাধববাড়িতে বিনা প্ররোচনায় উস্কানিমূলকভাবে, নির্মমভাবে, বর্বরোচিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই ধরনের আমরা কখনো দেখিনি। শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেশু কর্তৃক আন্দোলনকৃত যারা সেখানে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করেছিল, তাদের প্রতিবাদে আমরা আজকে যদিও 7 দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে বন দেখেছি, কিন্তু আমরা দেখেছি সকাল থেকে আজ সন্ধ্যা অবধি সমগ্র এডিসি এলাকার সকল স্তরের জনগণ এবং রাজ্যবাসী গত 8 তারিখ জানুয়ারির যে নির্মম এবং বর্বরোচিত ঘটনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে বাড়িতে বসে, ঘরে বসে সমগ্র রাজ্যবাসী এই বনকে সমর্থন করেছে, যার জন্য এই বন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটা সফল ঐতিহাসিক বন। আমাদের এই বনদের মাধ্যমে আমরা দাবি জানিয়েছি অবিলম্বে জনজাতিদের উপর, ত্রিপ্রাসাদের উপর গুলিবর্ষণকারী রাজ্যের স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব পদত্যাগ করতে হবে। অবিলম্বে ঘটনার সুস্থ তদন্তের জন্যে রাজ্যবাসীকে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বর্তমান কর্মরত হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে সেটা তদন্ত করতে হবে। এছাড়া সমস্ত গুলিবিদ্ধ যারা এখনও খমুলঙ্গের খেরাংবার হাসপাতালে রয়েছে, জিবি হসপিটালেও রয়েছে এবং আগরতলার বাইরে কলকাতায় একজনকে রেফার করা হয়েছে, সেই সমস্ত আহতদের 25 লক্ষ টাকা করে তাদের কম্পেনসেশন দিতে হবে। আমরা শুনেছি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন একটা এফআইআর নিয়েছে, সুমতো এফআইআর নিয়েছে। এই এফআইআরটা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। আর যদি এটা না হয় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আজকে 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার সমগ্র, বিশেষ করে ত্রিপুরাবাসীরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পার্টি দলীয় ঊর্ধ্বে যেভাবে উৎসাহিত, যেভাবে সমগ্র পাহাড়বাসী আমাদের আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে, আগামী দিনে যদি এই ধরনের গত 8 তারিখ জানুয়ারির মতো নির্মমভাবে ত্রিপুরার ভূমিপুত্রদের উপর এভাবে বিনা বিচারে নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ হয়, তাহলে ত্রিপুরায় আগুন জ্বলবে। এটা কোনো কাজেই আমি বলবো আজকের এই বন্ডের সফলতার কাছ থেকে রাজ্য সরকার অবশ্যই শিক্ষা নিক। আমরা এই বন সফল হওয়ার জন্য অবশ্যই বন হবে। এখন 2টা বেজে গেছে, আরও 4 ঘন্টা পরে এই বন সফল করার জন্য এডিসি এলাকার সমস্ত স্তরের জনগণকে এবং রাজ্যবাসীকে 7 দলীয় এবং ত্রিপ্রাসা জাতির পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক, এখন অবধি স্বাভাবিক আছে। কোনো জায়গায় পিকেটিং এখনও হয়েছে বললে কোনো খবর নেই আমাদের কাছে। আর এমনিতে তো আজকে সেকেন্ড স্যাটারডে, অফিস টফিস এমনিতেই বন্ধ। নিরাপত্তা বাহিনী এখানে সব জায়গাতেই, যেখানে মিক্সড পপুলেটেড বেল্ট আছে সেখানটা আমরা ফিক্সড পিকেট দেওয়া হয়েছে, মোবাইল আছে, পেট্রোলিং আছে। জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের আসাম রাইফেল নিয়ে ইয়ে করা আছে। যখন কি ধরনের আমাদের আছে তো, আমাদের পুরো প্রস্তুতি নিয়ে গেছি আমরা। আজকে আদাবেলা হয়ে গেছে, আজকে হওয়ার সম্ভাবনা তো দেখছি না, পিসফুলি যাবে মনে হচ্ছে আর কি এই এলাকার। তাই